Tagpila yun yung gulay? Tag 30. Guys, mga bata na maligya o gulay. Ito yung mga gulay, mga idol. Tag 30. Kaluoy sabi ni mga bata. Ito yung kaluoy sabo. Ito kaluoy. Pila edad ni mo ining? Pila edad ni mo? Pila edad ni mo be? 8. Ikaw? Mo na igsoon? Igsoon mo tulo? Ano, kinsa man nagsugo ninyo ani magbaligya ani? Iya mama. Adi mo mama. Para unsaon man daw ninyo pagka nahalin niyo ni, unsaon man ninyo paliton? Unsa man ninyo paliton ani pag nahalin ninyo gulay? Palit og bugas. Sus galuoy sabi ninyo. Ipalit sa bugas. Daw palit daw nila bugas ilang baligya. Tag size tag 30 ining kilo. Sige. Mapalit ko ini ra ka na ano. Ang palaya ini tanan. Eto guys, naluoy ko sayo pa kayo sa buntag. Nanuro in town sila kay ipalit daw nila og bugas. Sige ha, mapalit ko ani og kuan. Pila man ini tanan? 30, daghanay pa man ini daay. Mapalit ko og puro ampalaya. Kini sila guys, mga bata kaluoy sabi ni. Sayo pa kaayo. So naamantay gamay na kwarta ato sa paliton sila ato sang. Sige ha, mahatag ko ninyo og 1, 2, 3. Pag mo tag 30 ilam pila man ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daghanay ba dyan ini? Nata sakit saraw sa may kanaway. Ito sila mga bata. Itong ning bayaran ni sila karon. No guys. Ato ni silang bayaran. Hello isa para makauli. Wala may bugas sa inyo karon. Wala. Nanay. Pagwapa na ba ni Ining? Ikaw, pila yung edad be? Ano yung pagkaulaw-ulaw? 11. Unsa na may grado nimo? 5. Ikaw, unsa may grado nimo? Grade 2. Ini, nag-eskwela na ini. Daycare. Sige. So, ato maning ko anon, magkuha lang ko og tulo no? Tulo. Ate guys, kuan ka buok pero unom ni siya tag 30 is meaning 180. So ato lang bayaran ni og 200 lang. Tulo akong kuan ha. Naluoy sab ko ini mga bata Ano sakit sa raw ila dito sa lugar. Sige. So meaning magkuha sa taog kwarta no. Inyo na ni 200 ihatag na sa inyo 300. 200. Magkuha lang ko ini Unsa man ni? Sapsoy. May nakbit. Magkuha lang ko og tulo. Ampalaya ini. Ampalaya tapos upaton lang ako ining ha. Upaton ako. Duha ka ampalaya. Ini. Tapos duha sab ini. Sige. Ini ang napalit. 4. Ete, pagpalit ka may palit ninyo nagbugas. Pagkasunod ato na pagkita ta balikan tara mo pag magkita ta no. Sige, salamat. Amping mo padaplin mo ha. Salamat. Itago niyo na kwarta, mawala.